Juah Bandru Kerina, teman-teman kami, nande Bapa, turang senina, amin ijapa pekam ringan. Selamat malam. Jadi berngi enda agak terlambat kita. Arkiteken kami kedengak nase ikut singa dai doa bersama ikut tembelin. Jadi sehingga narimo kita mengadakan kelas malam guna melanjutkan eksposisi Injil Yohanes. Nah, mari si puji lebih Tuhan ta ara lagunta singgolit bas kolom komentar keleng atendu man bangku oh Yesus Tuhanku. Keleng atendu man bangku. Sindekan dua ya. Keleng atendu man bangku. Oh Yesus Tuhanku. Ikut kendu aku. Muadukur ku gundariku tandaikam singgo mategu nangku kam sing kelengi keluhku kam Yesus Tuhanku perbansi ku aku kan kerina dosangku alamilah alokenlah gelakku terkelin. Jadi ikut-ikutkan Tuhan kita gelana ibasada waktu banci kita menyerahkan geluh tandai man Tuhan. Mari si puji sadanari Tuhan ta katandru tendang guna nahengku. Dungkari enda si bekikan kata dibata emosi lanjutkan Injil Yohanes. Katandu dua ya. Katandu tendang guna nahengku terang guna dalanku. Katandu tendang guna nahengku terang guna dalanku. Sang aku bimbang ras papa dalanku katandru gelemanku la aku biar adikam negu aku namat niku rasa lalap katandu tendang guna nahengku terang guna dalanku. Ya, mencuah-cuah man bantah. Marilah kita toto sepindo perkuah ate Tuhan kelah nalit dengar
katane si begi berngi enda. Amin nape enggo lewat waktu ta, tapi siarap kenlalap anugerah Tuhan nusur man banta toto kita. Tuhan kami Yesus, kam sir dolat kuasa, lalit kaipe si jadi di luar ijindu ras krinana mabasi mahuli man kalak si erkelang ate man bandu. Kamu Tuhan si mada kuasa iba bandu kami ngidah lias atendu kemuliandu baskrina keadaan kam erkuasa maka kam ngenca si pantas ipehaga imuliakan kami tambahi o Tuhan kehamatan kami man bandu bahanlah gelah na akui kami maka na kerinana arkiteken lias atendu berngenda pe pindo kami tole nusur lias atendu ibas kecibal kami pak saenda kami sibaci ngikuti siaran langsung enda pasu-pasundu kami bagepe karisi siaran ulang baci bagi kami sorandu. Desken kami o Tuhan pak saenda man bandu. Sana pakelah guna banci kami tole metah surah-surandu. Bagepe ajari kami memberikan diri kami selama dengar waktu. Iajarindu ngikutkan singena atendu. Desken kami diri kami bagi hambandu ibas krina keadaanna keterbatasanna pindo kami anugerah du si melimpah nusur man kami arah ia. Bagepe tuhulah kami si mengambil alih sir kuasa ibas ia peseh katandu kawali ia bas ilat nari. Desken kami setiap kami diri kami, peralatan kami, hambandu, kubas tandu saja. Pakai waktu sikentisik ku lebih enda. Kami jumpa raskam sekali nari. Ema Yesus Tuhan kami. Amin. Mari, nande Bapa turang senina, kerinana, sibuka pustakata. Kita anggo sanga sindai 3 kali si oge seh keri pasal 14. Beringi enda ku oge mulai ayat 27 pasal 14 seh kari ayat 17 pasal 15. Si barza kari gegah si bre Tuhan pasu-pasuna se mesialokan. Tak oge nina Tuhan ta Yesus, Yohanes 14 ayat 27, nina, malam maatendu ku tadingken, kemalaman nateku ku bereken man bandu. Carana aku mereken kemalaman nate man bandu, labo bali ras cara doni enda merekenca. Ula ukurundu gulut, sana ula kambiar. Anggo ibegindu makaningku laos ma aku, tapi rehkange pagi aku ndahi kam. Adi keleng atendu aku meriah ngeukur ndu aku laos ndahi Bapa. Sebab bapangku beliden nge kuasana asangken aku. 20 siwa. Genduari enggo ku katakan sienda man bandu, ope denga jadi. Gelah kenca jadi pagi sie tekam. Lanai bo aku gedang rana raskam, sebab si penguasa doni enda rehme. Si tuhuna labolit kuasana nang dangi aku. Tapi gelah itah doni enda, maka keleng ateku Bapa. Ema sebabna maka ku ikutkan krina si isuruh Bapa. Ota laus kita ibas ingan endenari. Pasal 15. Aku ka batang anggur si tuhu-tuhu. Jana bapangku ka perkebun anggur Dahan-dahan silar buah itek tekna. Jana dahan-dahan sir buah i bersih kena.
alumutiki tunas-tunas sila erguna, gelar buena buahna. Kam enggo ibersihkan alu kata siku katakan man bandu. Tetaplah min kam ibas aku. Cana aku pe tetap ibas kam. Dahan labo ngasup berbuah, adilakin ersada dahan eras batangna. Bagaimana pe kam? Adilakin kam ersada rasa aku labo kam berbuah. 5. Aku kap batang anggur, jana kam dahan-dahanna. Kalak si tetap ibas aku dengan aku ibas sia melala mebuahna. Sebab adilakin ras aku labo kam ngasup rebahan kaipe. Kalak sila tetap ibas aku itek-tek membagi dahan. Jenari kerah me ia. Ipu pulung me dahan jenari yang bengken kubas api. Adikam tetap ibas aku. Canah kataku tetap ngelu ibas kam. Banci pindondu kaipe atendu. Cana yalo kendu mekai si ipindondu Adi melala buahndu kama ajar-ajarku. Cana ibas sienda ipehaga me bapangku. Kam ku kelengi bali ras bapa engkelengi aku. Tetap min kam ibas kekelenganku Adi kut kendu pedah-pedahku tetap ngekam ku kelengi. Bali ras aku ngikutkan pedah-pedah bapangku. Canah tetap aku ikelengina. Sienda, ayat 10 sada. Sienda ku katakan man bandu gelah inana mindu. Keriahanku. Canah gelah tuhu-tuhu kal meriah ukurundu. Enda mapedahku. Si keleng-kelengan min kam bagi aku engkelengi kam. Labolit keleng ate si bliden asangkan keleng ate kalak singgit. Ngasamkan kesahna guna teman-temanna. Kam teman-temanku adi dalan kendukai si ku pedahkan man bandu. Lanai bo kam ku gelari juak-juak. Sebab skala juak-juak. Labo itekna kai si bahan tuanna. Tapi ku gelari kam teman-temanku. Sebab man bandu enggo ku peseh. Kerina si enggo ku bagi ibas bapangku nari. Labo kam si milih aku. Tapi aku ngesi milih kam. Janah nuruh kam laus gelak rebuah meramis. Buah si tahan rasa lalap. Adi bagi. Kaipe ipindondo ibas gelarku ibreken bapa man bandu. Dagi pedahku man bandu. Si keleng-kelengan lah kam. Endama ayat 27 pasal 14. Nina Tuhan ta Yesus malam atenduku tadingkan. Tapi ndailit ka katakan na gelah meriah ukurundu. Endama ate Tuhan sinanami ibas kita erkinitekan. Tuhu-tuhu malam ateta. Tuhu-tuhu meriah ukurta. Skala pengkhotbah gelarna John Piper bagian danina. Allah paling dimuliakan ketika kita paling bersuka cita. Jadi dibata labo anti sukacita. Tapi dibata si bersuka cita. Ras berbagi sukacitana ia manbanta. Tapi sukacitana enda. Jadi uga Tuhan ta Yesus taat man Bapa. Bagi kita taat man Bana. Enda mengkeriahan, enda sukacita. Tapi bahasa ayat 27 malam enda damai. Damai enda lit ketenangan bas pusu. Sukacita enda nggodem keriahan mambur limpar darat. Enda mengate Tuhan kita diselamatkan. Lit kala Kristen lalap ngandung, retoto ngandung. Di dewa kala Kristen terus mengeluh, terus numpah padan.
Tapi Tuhan tena malam ate tanggeluh. Meriah siakap. Ijenda katakan malam atendu kutadingken. Kemalaman ateku kubreken man bandu. Endam ningku sangat sinda kualitas. Kemalaman ate Tuhan Yesus brena man banta seri. Tuhan labana malam ateta. Jenda katakan ku bereken kemalaman ateku. Berarti si basiandai seri rasi breken naman banta. Pernah katakan sekala pernanden keleng atena anak nalit bengkau bas piring na ebrena manana. Maka labulit kualitasna berkurang sipan na ras sipan anakna. Sebab sipan nandai kama ibagi kenaman anakna. Endam Tuhan ta Yesus bagikan breken sukacita man banta. Jana carana ia breken kedamen. Kemalaman nate la bali ras cara doni. Maka la perlu kita sanksi, si ikuti, si ukurkan bagi si ibandoni. Sebab la jalur sirbahanca malam ateta. Ula gulut ukurundu, cana ula kambiar. Dan dunga kemalaman nate. Labo eman gulutan. Ibagikan Tuhan. Labo eman daraman. I anugerahkan man banta. Tuhan ta Yesus pernah katakan isesi pertahankan geluhna bene kegeluhna. Tapi isesi bene kegeluhna rekitekan aku ras rekitekan berita si meriah idat nama kegeluhna. Artinya gua ija sidarami kemalaman nate, je lalit kemalaman nate. Tapi ija si ikutkan Tuhan. Ije reh ibre kena silit bas ia kemalaman nate daman banta. Nina ayat 20 lalu enggoi begindu maka ningku laus me aku. Tapi reh kange pagi aku ndak hikam. Enda janji Tuhan. Ibas ia mate ia laus. Ibas ia keke ras nusurna kesasi badia. Enda kami aruh. Enda artina kai siban kita ku Tuhan la pernah ngadi bene bagi saja. Jana uga kita ngikutkan Tuhan la pernah sia-sia. Kerinana siban kita ku Tuhan, uga kita ngikutkan Tuhan, terus berputar ngolih man banta. Makana kegeluhan doni enda, banci sida, uga penemani Tuhan. Uga sitadingkan doni enda pela berakhir. Enda lebih banci sinikmati Tuhan. Makanina Paulus bas Filipi. Katakan na lanai kutah miriksa. Adinang geluh guna Kristus. Mate jumpa ras Kristus. Situhuna ulin me aku jumpa ras Kristus. Tapi guna kam ulin aku ijenda. Jadi Paulus sitakna tading kendoni enda. Ije ia enggo seru makan ras Kristus esi mahulina. Tapi li dengar dahin Tuhan. Epe harus idahi kena. Makana geluh dengar ia. Adi tu hukam si kerajaan Tuhan. Enda kam menjadi baskam. Lid pengharapan ulin mate. Tapi ban lid dengar dahin. Cenda lebih. Maka taati Tuhan. Dahikan kai si iperintahkan. Maka nina Tuhan Yesus. Adi keleng aten dua aku meriah ngeukur ndu aku laus ndahi Bapa. Tuhan ta Yesus engkau katakan laus ma aku. Tapi kam lenga bancuku inganku laus Ajar-ajar li denga dahin naidoni. Tapi Tuhan Yesus
anggo dung dahi kena perlu ia mate kayu persilang kelana banci dosanta ia lemi kita itebus kita jadi anak-anak di bata. Enda metujun kelausan kematian Tuhan Yesus. Nina jenda ayat 20 walundai enggo begindu maka ningku laus mengaku tapi redengang pagi aku ndahi kam kekekenna ras kerehen kesah sibadia adi kelengaten dua aku meriah ngeukur ndu aku laus ndahi bapa. Jadi meriah ukur ndu jenda rela kam kutadingken kam ban enda aku entah ati bapa kai kinenda kematian na kayu persilang sebab bapangku beli dengan kuasa na asangken aku. Saksi-saksi Yehova ikata kena ayat enda maka na Yesus sendiri ngaku bapa beli dan asa ia. Tapi bas pasal 5 nina Tuhan Yesus labo ICP ihakimi bapa. Kuasa penghakiman enggo iberikan bapa man anak. Kala anak iha mati bagi bapa. Endam Yohanes pasal 5 ayat 24. Jangan bas ayat si depan nina Tuhan Yesus. Bapa bas aku bas bapa. Endam pasal 14 ayat 10. Aku di dalam bapa dan bapa di dalam aku. Endang ngatakan kesejajaran. Tapi engkai makana pasal 14 ayat 28 enda nina Tuhan Yesus bapa beli dan kuasa asangkan aku. Endam ia sebagai utusan bapa. Endam ia ikosong kena dirina Filipi pasal 2. Ibatasina adilah batasina dirina laban si ia isalipkan kayu persila. Jadi jenda beli dan bapa asang kena aku nina bansa ngana ia utusan sebagai suruh-suruhan bapa, wakil bapa sebagai tebusan mate guna umat si kelengi bapa harus petruk nabana. Makana Filipi pasal 2 katakan arah diri na jine. Itading kena krina silit ibasia. Amina tetap lit basia biak di bata. Tapi sialah i pertahan kena. Jadi ketaatan naman bapa sebagai ia utusan bapa. I kosong kena dirina, i petruhna dirina. Bagenda metiap kita sintaati di bata ateta. Labat sila terjadi Musti si persilahang dirita, si kosongkan dirita, si peteruh banta. Tuhan Yesus ia si mada kuasa. Ia alfa omega. Ia nepa doni enda. Lalit jadi lit. Itakna krina si jadi. Lalit kaipe silabas kuasana. Kuasa il surga ras idoni lit bastanna. Enda Matius pasal 10 sada. Ia si mada kuasa. Tapi guna nahken praten bapa ikosong kena bana. Maka lalit manusia sambil pertahan kena dirina radu rahasia itaatina di bata lalin. Musti terjadi pengosongan diri. Akunta dirinta. Uga kita ihamati, uga kita ipehaga, uga menyenangkan diri. Ibas kita antaati di bata, enda musti ikosongkan itadingkan. Bagendam Tuhan ta Yesus, maka nina bapa beli dan asa aku. Pan ia mengosongkan diri, guna entaati di bata bapa. Lalit, terjadi ketaatan, kehamatan mandi bata tanpa mengosongkan diri. Tanpa mempersilahang diri. Tuhan Yesus banyak. Ia jadi musil. Kelah banci
ita atina di bata. Bagenam kita. Lid ibas dirita si harus ita dingken. Kelabaci sita ati di bata. Nina ayat 20 siwa genduari enggo kukatakan siaman bandu ope dengan jadi. Gelah kenca jadi pagi sia te kam. Maka ninanda Tuhan Yesus laus ma aku. Tapi reh ngepagi aku. Enda me kematenna. Reh ma aku kekekenna. Leben kata kena. Gelah asum jadi pagi te kaman bangku. Kai jenda perlu ajar-ajar kita tu. Maka Tuhan Yesus ndak si mada kuasa. Lalit di luar pemetakna. Lalit di luar kuasana kai si jadi. Kerinana ibas kuasana, ibas pratenna, ibas kerelanna. Rebili sada injili kami, nini si encer denga otakna. Umurna enggo 105 tahun. Encer otakna ibas megi kata di bata. Kuturikan Yesus di bata. Kuturikan ia sinepakam. Nungkun ia. Bacikin ia sinepaku layak kuida. Kuturikan mujizat terlalu kena. Dungna kuturikan ia ipakukan kayu persilang. Ngeluh dengangnya ia ipakukan nina. Uwe niku. Senangnya ukurna ia ipakukan. Endama Tuhan Yesus senang. Lid kuasana. Tapi senang ukurna. Ipetruhna bana. Gelahna banci ita atina bapa. Nina jenda ayat 30. Lanai bo aku gedang rana. Raskam sebab si penguasa dunia daruhmu. Si tuhuna labulit kuasana nang dangi aku. Lalit kuasa ICP. Apaipe, kaipe. Si banci mencelakakan Tuhan Yesus. Tapi gelah iteh doni enda maka kelengateku bapa. Mesebab nama ku ikutkan kerina si suruh bapa. Maka niku maninindai. Uwe senang ukurna. Arah meriah ukurna. Mesui ngakap na kayu persilang dai. Nungkun aku manbana. Merincuhkin kam megikai kata-kata sindarat ibas babah Tuhan Yesus. Nari sangat ia ipakukan. Merincuh nina. Kujabab. Tang-tangna. Bukana babahna idatas kayu persilang. Bapa alemi kala enda. Enda mekerelana. Menahang ukurna. Mati kayu persilang. Gelahna banci. Keleng di bata bapa, sehman banta. Ia ma ertoto bapa alemi kala enda. Ngatakan ca, kala endar dosa, aku singgangkan dosana. Enda ma kerelaan Tuhan Yesus, taat dia man bapa, rela ya mati kayu persilang, ban bapa sini surga, keleng atena kita, guna neken, surah-surah bapa ang kelengi kita, ita ati Tuhan Yesus. Di bata bapa. Janah nina Tuhan Yesus enda. Gelah itah doni enda maka keleng atiku bapa. Enda memperluna sita ati di bata. Gundari lit ajaran-ajaran si sesat, si menyeleweng, taati di bata, gelah pasu-pasu di bata kita. Memang litnya, tapi lah tujuan utamana. Tujuan utamana si taati di batandai. Gelah bapa ipehaga. Gelah itah doni enda. Lid kalak Muhammad mandi bata. Endam tujuanna aku ngit ngendeskan kesahku nina Tuhan Yesus. Gelah tah doni enda keleng ateku bapa Enda mepanggil lendu tugas duras aku. Gelah i tengah-tengah doni perdosa enda. Sila Muhammad mandi bata. Lid dengar saksi Tuhan. Idoni enda mekala si keleng atena di bata. Endam perlu na si taati di bata. Gelah atah doni enda. Lid kepeken kala si Muhammad mandi bata Lid kepeken kala si keleng atena di bata Ayat
Sada pasal 15. Enda masuk pasal 15. Nina Tuhan Yesus aku kap batang anggur si tuhu-tuhu. Jana bapangku kap perkebun anggur Yesaya pasal 5. Enda me Israel kebun anggur di bata. Nina di bata lituri-turin den-denku karena kebun anggurku. Ku goi batu-batu jumaku, ku gemburi tanahna, ku pilih bibit anggur si mejilena, ku pagar jumaku, ku ban menara penjagaan jagai peken anggurku, lalit ku ban si kurang, kanca seh pak sarani macem kerinana. Enda me kecewa di bata, sikap banna. Man Israel tapi Israel ngelawan di bata, redosa man di bata. Makana pasal 15 Nina Tuhan Yesus aku kap batang anggur si tuhu-tuhu. Kerina Israel gagal. Sada pela kubat sura-sura di bata bapa. Termasuk Abraham, termasuk Yusuf, termasuk Daniel, termasuk Yesaya. Sada pela lid. Tepat, sungguh-sungguh, persis bagi sura-sura di bata. Kecuali Tuhan Yesus. Maka nina Tuhan Yesus jenda, aku ka batang anggur si tuhu-tuhu. Jana bapangku ka perkebun anggur Batang anggur labo batang bunga hias. Batang si perlu idah mejile. Enda konsepna menghasilkan. Adi nuan rimo kam gelah mejile tatapen rimo ku atendu. Kamu perlu ruku Si perlu kalak nuan hasilna. Maka kandang manu, kandang babi, bau petama. Sebabnya uga hasilna gelah meningkat. Lah bolit kalak nuan batang rimo. Teluh ya terimona. Sekali pela pernah kutiga 15 tahun. Puji Tuhan. Sehat batang rimoku. Lah bulit bagi. Sebabnya kalau nuan rimo. Konsepnya menghasilkan. Kam res aku keleng ate bapa. Mati anak na guna kam. Guna aku. Tapi. Lid sura-surana. Guna menghasilkan. Nina, aku ka batang anggur si tuhu-tuhu, jana bapangku ka perkebun anggur Kerina Israel, sada pela sehku sura-sura di bata. Yesus Kristus me, si sehku sura-sura di bata. Enda mesti menghasilkan bagi sura-sura bapa selaku pengusaha kebun anggur. Nina Tuhan ta Yesus ayat 22, dahan-dahan silar buah, itak tak kena. Ingatlah bondai mejile tatapen. Enda konsepna usaha. Di bata ahli ekonomi dari segala ekonomi. Karya kak ndukini rajaan di bata enda lalit pertimbangan di bata menghasilkan entalang. Engkai maka Israel 3 kali ipa dia di bata ipa sega-sega bangsa sidewan. Ibuang na ku Babylon. Anggolanai mungkin menghasilkan maka ibersihkan di bata. Itading kena Daniel, Sadra, Mesak, Abednego. Si berpotensi denga guna dipakai bas kerajaan di bata. Karya kap ndum bewat kam je. Si kap di bata kang kari lang. Enda nina dahan-dahan silar buah itak tak kena. Dahan Lid bulungna perlu pelihara lah menghasilkan. Maka bodoh kalak si pangkasna sir buah tading kena silar buah. Dibatalah bagi silar buah potong. Sir buah i bersih kena. Alumutiki tunas sila arguna gelar buena buahna.
sir buah bersihkan. Adilah bersihkan gua. Adilah tunas-tunas liar. Enda menyedot, merampas nutrisi-nutrisi pupuk lau. Tapi lah menghasilkan. Endam dosa tanda irampasna. Porsi si kerajaan. Si banci ipake kesah si badia. Enda perlu ipangkas lang terjadi pemborosan. Biak-biak endu. Sila reguna bas kerajaan di bata. Enda ipangkas. Ugawa tundu. Bue terbuang lah menghasilkan. Perlu ipangkas. Jenda bersihkan. Ipotong. Ipangkas. Enda lah nyaman. Lah sikap be. Putih kitak bagi. Dia harus potong. Tapi adilah enda bersihkan. Enda merampas si kerajaan dahan sirbuah. Duita si pergunakan kita laguna singena ate di bata perlu ipangkas. Ulanai pakai kuje duit. Waktu ta si pakai kita ngeranai, pakai Facebook, gadget, sila erguna. Enda perlu ipangkas engkai. Sebab enda harusna jadi muliakan di bata, pakai guna singena te di bata, tapi si pakai guna sila erguna perlu ipangkas. Maka nina John mekatur dosa andu perlu ipangkas. Sebab la ipangkas sedot dosa ndai pikiran gegeh perduitan waktu. Maka dosa lalid sila merampas. Dosa lalid sila menyedot waktu, pikiran, tenaga, duit. Kerinana irampas dosa. Dosa kaya tendu. Dosa nina Rabi Zakarias 4 jadi tiap kamar bandosa. Menyesal, perasaan bersalah, menderita, malu. Abad silang. Tiap si bandosa. Menyesal. Kandu menyesal gampang ipepalem lang. Menyesal susah ipepalem. Kecuali bertobat. Menyesal endam akibat kita dosa. Perasaan bersalah. Guilty feeling. Menusuk nuduh kita. Endang ngeri hukumena. Udah perhitungan duit lang. Latah ndu asa kai kam rugina ibas perasaan bersalah. Lanai gampang bersaksi. Lanai baci kam muliakan di bata. Ngeluh bas penyesalan. Lit kala ngeluh ertahun ngadi mate. Menyesal ban sada tindakan na salah. Enam perlu ipangkas ulanai usur-usur. Dosa andai menderita. Penderitaan idoni enda. Adi selidikindu. Unsur dosa ije. Pempatkan mela. Enda krinya menyedot merampas. Anugerah Tuhan singgo berikan naman banta. Irampas setan. Alu mabai kita erdosa. Habis waktu ta. Tenaga ta pikiran. Kerinana anugerah Tuhan. Adilah ipangkas. Kai kaman pangkas nuari enda. Kai perlu ikat. Ipotong bas geluhndu. Paci kam pakai gadget terlalu lama. Laba surah-surah Tuhan. Potong. Paci pikir ndu si kuat. Terlalu bue memikirkan silabas Tuhan nari. Potong. Duit ndu. Sekai jajan ndu sadawari. Ngobrat sapi. Timbangan du. Terus. Pasukkan makanan. Singgo jadi penagih. Potong. Kita
Ilebe-lebe Tuhan perlu ipotong ipangkasna. Asakai waktu ngeranai silar guna pangkas maka nina jendal Tuhan ta Yesus ayat 2 dahan-dahan silar buah itak tekna jana dahan-dahan sir buah ibersih kena alu mutiki sila arguna gelar buena buahna. Kala singikutkan Tuhan ibersihkan Tuhan memang lid kikisan-kikisan penderitaan basi yang ikutkan Tuhan. Tapi bahan ia reh badiana, reh buena buahna. Ia jadi berkat man lebih enter menjelma. Enda memakna geluh, enda menilai geluh. Lengnya geluh nduma bapa supasu. Entah geluh nduna man cakapen ken lalap, man pesikapen lalap. Geluh tandai muliakan di bata ija kita jadi pasu-pasu. Maka banci kita jadi pasu-pasu perlu pemangkasan pemotongan bas geluh ta sila reguna. Nina Tuhan Yesus ayat 3 kam enggo i bersihkan alu kata siku katakan man bandu. Heber pasal 4 ayat 12 adilaku silap Nina penulis Heber firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dia sanggup memisahkan tulang dan sumsum. Kartina kehendak roh dan kehendak daging. Kehendak roh kesasi badia ras kehendak daging enda sipie guagin sipi adi lalit kata di bata kehendak daging daipe kapdu rohani. Ijenda mekata di bata dan bersihkan kita. Piga-piga ku bagi tekna bana lepak. Tapi lah pernah bertobat. Asum begina kata di bata. Ijeme kesah si badia. Ipakena kata di bata si pedang bermata dua ndai. Memotong kehendak daging bas ia nari. Kita perlu kata di bata. Labanci si pilih kata di bata apa isin tabah siaka megisa. Cana buen kata di bata ndai. Si meser siaka megisa. Serbahanca sehat rohanita. Memotong, memangkas. Kata di batanda i bersih kena kita. Janahna kala si mengasihi Tuhan kelengi Tuhan. Ia bersuka cita. Adilit kata di bata si memangkas yang bersihkan ia amin nape mesui. Lalit kata di bata si bersihkan kita lah mesui. Engkai. Anggo lanai erleka ate dosa anda bas kita nari. Ipotong. Tapi merbanca kita sehat. Laku tekam diganai terakhir begindu kata dibatasi memotong memangkas dosa andu sila teknu dosa. Bagi tulan rasumsum la terpesirang kecuali lid piso entelap kel. Uka baci piso potong na tulang sirang rasumsum. Enda lah mungkin piso doni enda. Piso silet, piso kaibe lalit bagai tajamna. Maka firman Tuhan lebih tajam dari piso bermata dua manapun. Lebih tajam asangkan piso bedah rumah sakit. Bersyukur kita adili dengan piso Tuhan sim bersihkan kita arah katana. Ninanda ayat 3. Kamu ngoi bersihkan alu kata siku katakan man bandu. Ayat 4. Tetaplah min kam ibas aku. Jana aku pe tetap ibas kam. Tetaplah. Tetap jendalah keluar calur.
Adi tunas-tunas ndai lai potong mbue menyimpang kuje. Nutrisi-nutrisi lau zat-zat tanah ndai. Jadi perlu kita ngelubas Tuhan, ulah bocor terbuang. Waktu ta, energi ta, pikiran ta, pasu-pasu Tuhan. Aku lihat sada suka cita aku. Si ku pertimbangkan ngena ti Tuhan raslang ema. Sakai waktuku, sakai duitku. Ku si ergunaku kekekalan entahlah. Aku kuakap apa ipikan lah pernah idahan du kede dongal-dongal bagi. Rugi ke kuakap. Baca aku kede tapi kuda rami sada makna. Entah bas YouTube, entah ngoge. Makana adina ngeranai saja jela beritakan Injil lah cakap di bata sentabi. Aku menderita aku. Kerja-kerja ini mutar-mutar kujah ngeranai. Lali hubungan narasi ngenate di bata. Pangkas, potong. Enda tetap bebas ya tetap bahas pratena. Lalit bocor geluh tan. Adi bagi. Kata wari kita bebas. Jema bebas. Jema kita bersuka cita. Jema kita merdeka lalit penyesalan. Wari enda kai dia badahi kendu. Lah kalangku keri waktu dudai. Lalit ergana iadep-adepan Tuhan. Tetap bebas aku nina Tuhan Yesus. Tetap bas iya. Kua baca tetap bas iya. Nina jenda ayat pitu. Adi kam tetap ibas aku janah katangku tetap ngeluh ibas ka. Ngeluh kemuit. Enda mia. Ngasa iya. Makana adi nangger teh kam geluh kompor ndu. Luam tenda asak nang bagi. Nina bagi. Enda mesti ipake guna mesin motor. Mesin motor bacing geluh bertenaga. Lit api bas kegeluhan. Dorong piston motor nang geluh iya. Lit je kegeluhan. Lit je sila terpertahankan. Bagendam kata di batan dah yang geluh. Idorong na kita. Jungut-jungut tak dukang. Labo laku tak. Pengalaman kue ni umpamana. Jungut-jungut gua ngau. Jungut-jungut kut bas pusuh na yang kalak jungut-jungut. Bagendam kata di batan dah. Endam nina Jeremia. Oh Tuhan. Buat ndu ukurku, bujuk ndu aku. Kata ndu bagi api bas tentenku lah tertahanku. Kamu kai bas tenten ndu bas pusuh ndu. Lah kelah anak ndai. Anak enda kata si gelap ndang geluh. Mana namina? Penggeluh kange tapi perjabule parnari. Katangku ngeluh nina Tuhan Yesus. Kata di batandai. Ngeluh ngeranai. Bas pusuh aja ma silewati wari-wari tanda nilaina. Enda me kita tetap ngeluh ibas iya. Kata nanda ngeluh bas kita. Kata nanda negu kita. Kata nandai mengkuasai kita. Koge sekali nari. Ayat 4, tetaplah kami ibas aku jana aku pe tetap ibas kam. Dahan labo ngasu berbuah adilakin ersada dahan eras batangna. Bagepe kam adilakin ersada ras aku labo kam erbuah. Jadi adilah si begi kata di bata. Lah kita ikuasai kata di bata. Lah erbuah. Kristus ndai bas kita. Sebab kata Kristus ndai, mesin jemba kita erbuah. Kata di bata, laban silang si begi tiap wari. Cenda kata di bata, si pemenang bersihkan kita,
peduakan kata di bata erbahanca erbuah. Erbahanca kita jadi pasu-pasu. Erbahanca bancin darat Injil bas babah tanari. Jenda erbuah, endam erbuah Injil. Endam kata kena ayat 10:6. Labo kam similih aku, tapi aku ngesimilih kam. Jangan nuruh kamu, lau segala erbuah meramis. Erbuah meramis jenda kalak dai. Jadi, tinepa simbaru, iselamatkan. Ibas kita nurikan kata di bata. Adilali kata di bata, bangkat kubas pusukta, kai banci siturikan. Aku lihat sada teman si berbahagia, ya sedih akakna. Ia hamba Tuhan, tapi sada pela nailik kalak rekini teken. Arah aku melayani, nina engkai ningku. Lanai baci beritakan Injil, jadi kai beritakan duningku. Ya acara-acara gereja lah, aturan-aturan gereja nina. Jadi rekai nari kam geluh dunia nih. Enak kak perbebenku nina, aku penggundel hatiku. Rekai nari aku geluh adilanai lit. Si megi Injil arah aku. Saja ban bagendang henca kecibalna lanai aku beluh berbelas sebab na musti ngesebuat tindakan kai pela banci ngambati kita gelah laus erbuah. Aku pe bagian nama ateku adilah nailik kala arkini tekan selamatkan ya. Pulanglah ke rumah Bapa. Tapi Tuhan atena kita erbuah. Canah jenda gelah erbuah meramis. Iya. Kampe nuan-nuan meramis tendu. Sinuan-sinuan du. Labulit kam. Sinuan la Cina. Ulakal meramis. Dua saja buahna. Cukup. Laulit bagi. Makana usaha kendu. Kai pupuk na ugaban ngerawat sa. Gelak erbuah meramis. Sebagai dalam Tuhan ta. Jadi Tuhan ta. Bapanta sini surga pengusaha. Atena kita gelah buah meramis. Si berjendam kuaka ogenta. Kuoge sekali nari ayat 4. Nina Tuhan ta Yesus. Tetaplah min kam ibas aku. Jana aku pe tetap ibas kam. Dahan labo ngasup berbuah adilakin resada dahan neras batangna. Bagi pekam adilakin kam resada res aku labo kam berbuah. Ugakin tetap bas Tuhan Yesus. Endam nina ayat 7. Adi kam tetap ibas aku janah katangku ngeluh ibas kam. Banci pindondu kai pe atendu. Cana yalo kendu mekai si pindondu Lit telu terjadi. Adi ngeluh kata di bata bas kita. Si pemenandai i bersih kena alu kata di bata. Si pedua akan erbuah. Si petelukan kai pe pindondu. Adi kataku ngeluh ibas kam. Ibrekan Bapa Kelah Bapa i permuliakan arah aku. Toto ijabab di bata. Adi ngeluh katana. Banci kita erbuah. Si beritakan Injil. Adi ngeluh katana. Reh badiana geluh ta. Reh bersihna. Adi ngeluh katana. Toto kita. Tuhan kami Yesus. Berikanlah tiap-tiap wari katanduman kami. Si banci bersihkan kami. Si banci rebahan carbuah kambas geluh kami. Seinjil man kalak si deban arah babah kami. Katandu dama. Sinjamin toto kami. Ijabak Bapa sini surga. Pasu-pasu umat ndu singgo magi katandu ijabak pe ia ringan. Bahanlah gelah na katandu geluh bas ia. Inikmati nakam. Imuliakan nakam.
ibas yang geluh rikutkan kata andu sing geluh bas iya. Ujur kata andu berngienda go bagi kami, temani kami mentasi berngienda beredame. Bagepe istirahat kami, pulihkan gegeh kesehatan kami. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus, endaskan kami, keluh kami mentasi berngienda, tanah warisi pepagi, pamadandu kami bas pengharapan, ibas kelarndu Tuhan kami Yesus kami artoto. Amin. Si barjendam perjumpaan kami ikuta singanari. Lenganda sempat setiga panah ijen dan nari kami da live. Tiga ikuta singanari. Ikatakan kami damai man bandu. Amin.